अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्ट करने वाला हूं, इस वीडियो का टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ इर्तुगरुल डेथ, यानी इर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे होती है, वो कौन सी जगह होती है जिसके ऊपर इर्तुगरुल गाजी की मौत वाक़या होती है, किस सन के अंदर होती है और इर्तुगरुल गाजी कैसे मरते हैं। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी गई है, जो लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत किस तरह होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो के अंदर इर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए रियल स्टोरी देखते हैं कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत असल में कैसे होती है। तो चलें शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारी पिछली कुछ वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे और कब हुई है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हद से ज़्यादा ख्वाहिश करने पर ही हमने रिसर्च करके आज की ये वीडियो क्रिएट की है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत कब और कैसे हुई। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उनकी कब्र आज कहाँ पर मौजूद है, और ये भी बताएंगे कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत उनकी बीबी यानी हलीमा सुल्तान से पहले हुई थी या फिर बाद में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ और हिस्टोरिकल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि जब से इर्तुगरुल गाजी सीरियल आया है तभी से हर मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगा है, और बिलखुसूस इर्तुगरुल गाजी के बारे में ज़्यादातर लोगों की मालूमात हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और जो भी बंदा कुछ नहीं जानता है वो हमेशा जानने के लिए बड़ा ही बेचैन और शौकीन रहता है। लिहाजा इन्हीं तमाम चीज़ों में से एक अहम जो पॉइंट था वो ये था कि आखिर इर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे हुई। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है यानी जंग करता है, उसके सिर्फ दो ही अंजाम हो सकते हैं। या तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद हो सकता है या फिर गाजी हो सकता है, क्योंकि जो भी अल्लाह की राह में जंग करते करते अपनी जान गंवा देता है और काफिरों के हाथ से कत्ल हो जाता है उसे हम शहीद कहते हैं। और जो शख्स जंग करते करते अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं होता है यानी उसका कत्ल नहीं होता है बल्कि वो फतह हासिल करता है और जीत जाता है, उसे हम गाजी कहते हैं। और जाहिर है कि इर्तुगरुल के नाम के आगे गाजी लगाया जाता है, तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि इर्तुगरुल गाजी यानी किसी भी जंग में वो शहीद नहीं हुए थे बल्कि वो गाजी थे। अब सवाल ये है कि जब वो किसी जंग में शहीद नहीं हुए थे और उनका कत्ल किसी ने नहीं किया था तो फिर उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, जब आप तारीख़ी किताबों में इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इतिहास से ये मालूम चलेगा कि 1279 में जब इर्तुगरुल गाजी काफ़ी बूढ़े और काफ़ी कमज़ोर हो गए थे तो उन्होंने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी और कबीले का सारा निज़ाम अपने सबसे छोटे बेटे और होशियार बेटे उस्मान गाजी को दे दिया था। लिहाजा इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात से पहले ही इर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान को अपना खलीफा यानी सरदार बना दिया था, और फिर उस्मान गाजी के सरदार बनने के सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद इर्तुगरुल गाजी की 1281 में वफ़ात हो गई थी। इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात एक आम वफ़ात थी, यानी उनकी मौत एक आम बीमारी के ज़रिए से हुई थी जिस तरह बूढ़े लोगों की मौत होती है। लिहाजा उनके बारे में तारीख़ में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है कि उन्हें शहीद किया गया या उन्हें किसी तरह से कत्ल किया गया, बल्कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक लंबी यानी दराज उम्र अता हुई थी, और काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद उन्होंने एक आम और मामूली वफ़ात पाई थी। लिहाजा ये बात क्लियर होती है कि उनकी वफ़ात वैसे ही हुई थी जैसा कि आम तौर पर एक उम्र दराज शख्स की होती है। लिहाजा अब बात करते हैं कि आखिर उनकी कब्र कहाँ पर है। उनकी कब्र आज तुर्की में सोगोस शहर में मौजूद है, और उन्हीं के बाजू में उनकी बीबी यानी हलीमा खातून की भी कब्र मौजूद है।
اور آپ کی نالج کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کی بیوی یعنی حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی کی وفات کے تقریباً 1 سال کے بعد ہوئی تھی، لیکن ارطغرل غازی کے سیریل میں دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ سلطان کی وفات پہلے ہو جاتی ہے اور ارطغرل غازی کی وفات بعد میں ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک جھوٹ تھا۔ سچائی یہی ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات پہلے ہوئی تھی اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان کی وفات تقریباً 1 سے 1.5 سال کے بعد ہوئی تھی۔ لہٰذا آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ جی تو پیارے ویورز، آپ نے یہ ریئل سٹوری دیکھی ارطغرل غازی کی ڈیتھ کے بارے میں، تو بہت زیادہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ارطغرل غازی کی موت کیسے واقع ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے۔ تو جو سب سے بڑا سوال وہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی موت حلیمہ سلطان سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی جاننا چاہتے تھے آپ کو وہ تمام معلومات اس ویڈیو سے مل چکی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ ارطغرل غازی کی موت بالکل طبعی ہوتی ہے، یعنی قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے، نہ وہ شہید ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ بڑھاپے کے اندر اپنی جو طبعی موت وہ مرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ ہوتی ہے، جو بالکل ایک معمولی سی بیماری کی وجہ سے آپ جو وفات پا جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی عمر جو تقریباً 90 سال کے قریب بتائی جاتی ہے جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حلیمہ سلطان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ تقریباً ارطغرل غازی کے مرنے کے 1 سال بعد ہی حلیمہ سلطان بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے مقبروں کا یعنی ان کی قبروں کی زیارت بھی کروائی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر۔ تو جو سب سے بڑا ارطغرل غازی ڈرامے کے اندر ایک جھوٹ گڑا گیا ہے حلیمہ سلطان کی موت کے بارے میں کہ حلیمہ سلطان کی موت جو جوانی کے اندر ہی کر دی جاتی ہے، تو وہ بہت ہی بڑا ایک جھوٹ ہے، بلکہ حلیمہ سلطان کی وفات جو ارطغرل غازی کے 1 سال بعد واقع ہوتی ہے۔ تو اس ڈرامے کے اندر حلیمہ سلطان کو پہلے مارنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اسرا بلجیکا جنہوں نے حلیمہ سلطان کا کردار ادا کیا ہے ارطغرل غازی ڈرامے کے اندر، وہ مزید ارطغرل غازی ڈرامے کے اندر کام کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک اور فلم کی جو آفر کر دی جاتی ہے، تو وہ اس فلم کو کرنے کی وجہ سے یا ایک اور ڈرامے کی کوئی کہتا ہے کہ آفر کر دی گئی تھی بہت زیادہ بھاری معاوضے کے ساتھ، تو انہوں نے اس بھاری معاوضے کی وجہ سے ارطغرل غازی ڈرامے کے اندر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت اسرا بلجی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارطغرل غازی مقبولیت کے اتنے ریکارڈ توڑ دے گا، ورنہ وہ اتنا تاریخ ساز غلط فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ تو بہت ہی امیزنگ قسم کی تھی آج کی یہ ویڈیو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ معلومات ملی ہوں گی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی امیزنگ قسم کی ریئیکشن ویڈیوز کے اوپر ریئیکٹ کرتا رہتا ہوں۔